Noktonek khudung manmani basok jara tongthok jakas khalai nok khudung manmani bising to maharaja na tama ko kasar mang kasar nani muchung dah hamba tone tani na phai mani na bo ponche ni bising bo ponche ni bising na kabang phai man da khoi ka nogena noktone khudung manai tama khaine khudung na engke nongni bakha boko da he matong to ne je maharaja ni tuidul jagmung bai khudung manmani bagai khudung mamani hada hamjaga hamjago an gomo bagai phai mane na bo ponchet ni bisingwa basuk borok kabang phai sokoi ka noge na to nai tini je bobo পঞ্চায়েত do khutung bag jagai tong दिनै सारा त्रिपुरा राज्यब्यापी त्रिपुरा मोथाबाई कमलजा बुरै मुथा एबा बमा मुथानि अंगय प्राय मैक्सिमाम सारा त्रिपुरा राज्यनि जत बिसिनो खुदुं बांमानि प्रग्राम खालायजाय दङ दिनै इचिनि 48 परमसारानि आन्दारो नर्थ दुमासारा बिसि बत्तला साउथ दुमासारा बिसियो दिनै खुदुं बांजामानि प्रग्राम चले दङ अब आगियो जों नुंखा तत्कालीन यूजेस इनके जुब समिति कैसा पार्टी तो माने बगागियो त्रिपुरा सुंदरी नारी बाई नहीं ओ अमल निसमी माहाय खुदुं बांमानि जों मुइफायो बर्तमान 1993 पर सीपीएम बामफ्रंट सरकार फाइमानि परियो बक এই যে এডিসি আমচাयो ক্ষমতা তঙ্গই খুদুং বাংমানি প্রোগ্রাম মো ব্যর্থ বক ব্যর্থ অবনি परियो दिनै तुनिहाय नुंजागो 2021 सनो एडिसि हापांगो फाइमानि परियो तिनि गुबाग्रा बाय तुइ दुमने बाय तिनि कायसा एडिसिनि तिनि जे मानथाय शुद्ध खुथुंया आगामी दिन जे तिनि दाबि दावा जे मानथाय अबरक तिनि विशेष के तिनि जे बुरिनि मुखारक बक साइमांका ओ दाबि रंगचन बेके संवैधानिक भावे गणतंत्र भावे बेके जों थिगलायनाय हबो तिनि लिडार्स अफ बक साइटाय दङ आगामी दिन भविष्यत आरो जे शुद्ध खुथुंया जे सरकारी सुযোগ सुविधा मानथाय अब गणतांत्रिक माध्यमे आंदोलन माध्यमे संविधान माध्यमे जों अब आंदोलन खायो जों आरिनाय ओमफ्राय पक्षायनो आं सुजरा सागाय इतोनि प्रग्राम न हामबाय आफर लास्ट को सारनो तिनि जे बो गावसो बावो जे खुतुं बाग जागै दं दिनै विशेष के इनो साउथ दुमासारा बिसि आबो बागजाय दङ इनो एरपरे नर्थ दुमासारा बिसि अरबो बागाय अरबो आं कायसा प्रग्राम अटेन्ड खायजा एरपरे बत्तला बिसि अरबो चेंगे दङ परमसारा बिसिबो बागनानै बागाय अरबो प्रग्राम चेंग साइ दङ आं अर थां अटेन्ड खायनाय इनके मोटामुटी जत गाव सभानि जत बिसिनि जत वार्डनि जानजा पारानि जत बुरै रक फाय कुथुमजाक बक बेलायखे तंथकजाक दिनै इ खुदुं बांमानि गोबाग्रानि बिसिंतै माहाय प्रग्राम खालायनो बागै आगमनदिनो बुरै रक जाते बक बंनि जे मान समान बंनि जे कालचारेल बंनि जे ट्रेडिशन आरो कुसुब फाइक्लांमान ओ माध्यमे राजानि थानि बक कायसा हामबाय आफरना ओ पान्दाव साब फाइसक बायजाक दिनै इ पान्दाव ताबो चिनर फाइसक बायजा चिनि दलाय जुन चेयारमेन परिकुश देबरमा फाइ मानजाका इनो चिनि ब्लक कमिटिनि अंगाय आं प्रेसिडेंट 48 परमसारा जे अरफाय मानजाका आरो बुरै बुदानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट सुरुपिनि कलय इगे बुकुक बबिता त्रिपुरा भाइस प्रेसिडेंट ब्लक कमिटिनि इगे आरो प्रत्येकटा बिसिनि चेयारमेन बुंनि मेम्बार जत फाइ program फाइ मानजाखाबो हामबाय तिनि जे अर खुतुं डिस्ट्रिब्यूशन खायजागै हमने बो पञ्चायतनि आन्दार हंगे बोसो पञ्चायत खब जगै तिनि अर खुतुं मारना हन पार्लियामेन्ट कलेखा बेले हबाय नन को गाबाय खायजे रखनो पञ्चायत यादु अब कायसनर न सराय सानान मुसुंगो जों एडिसि हाबांगो जे बुंनाय र पञ्चायत इंया बिसि इंगो जों अजगाव बिसि नबो दक्षिण दुमासरा दखलायमो दक्षिण दुमासरा बिसि एबा हकुर दिशा बिसिनि जों मुसुगाङो मियाव न जोंनि वाइटिएट नि जोंनि गामखौ जोंनि साइट बुंबाय माने जुनालनि कां बागि रिजार्ट अलरेडि न प्रत्येक साबजुनाल माने दलाय जुनाल साब 6टा साबजुनाल लायो
6টা সাবজোনালনি bisingo 3টা সাবজোনাল প্লাংখা মিয়াও অব হাইতনো মনো সাবজোনাল কুতুং tukmani yagulo tini isa abo dr tisani bisi o bisio je klaine rokni oroni chini bukuk suno kabuk oroni je bisi ni chairman member je songjang borok ni saito mumbai tai buri bodol ni saito mumbai YTF tai chini ki pramot hajot ni saito mumbai tai norok borok ni jot ni saito mumbai tini orok kaham ke bagjagi tongo o bagjag mawa kabuk yang borok baglai tongo mandai rok bomani tongo o hoinai je khutung mankha Kuturi manka abis ini kotor kogya, sini beskang ni salote bawa hecai tu mungtong nai, sini dofani, thani wo sini dofani kami amcai, bebak jagau notamo, kau kuri abu nai teruk teruk, beskang ni salo dewi tangan ni cincai dewi tong. Beskang oleh lukurong ni bagai tam mute rijang na heke ba mantang na kopaya na. Beskang ni salo sini edisi hapang kemani yang ulo, sebab ma area berai nih kah. Ga o inke bono o er modde tabu sung lugan o jaga ostoram para kaisa brick soiling sung salaimani yagulo chini CM no beleke hambai CM ni thariwa ambai thangai kok salai mo chief engineer no tubui logi no ba naikha naibe yagulo simani yagulo estimate kai tabu kaisa brick soiling ni nai tongo tai buskang ni salo chute busai debi tongo chini rabar bagan SK para kai em bosrong hati aro bahanya sung open set market dinani bagai estimate kai lagi kok salai tongo dai kong jaga no big selling bises ke sini kurang mah jaga kamu nanya di komunitas ni kami yang saya yang kai fishing kemaja sini borong ni tahu big selling konto sini aku sengabar nono saya tu dong buskang ni salo sini borong ni nani karim ni ବ୍ୟବସ୍ଥା kiri kebang macam tui ni ବ୍ୟବସ୍ଥା kiri ambil jeng kebang mah jaga kebang mah kami tui ni bahanya mini duvel dan duvel abarung ni ବ୍ୟବସ୍ଥା sengklai lagi kok selai kiri sini bisa apa ni bukan kucing zaman sak jabati apa heke syarat di pura mana cuma saya tu tonggo baik yang sini buka gerano hambai baik yang ano dolai jun ni chairman conggi di mana baik ani barza tonggo ani barza ni bisa ani dolai jun tamu kalaiman abawan saisung kalaimia ambagi norok borok jot tu ni saya tu nong ni borok ni jot tu ni coba menggonanggo nong ni kaham hanya ang kanana ni dari tu tonggo kananai naine bukan salah berkino sini dofani bagi jengkang hanya mal kehing lagi Sarpai thako taksuk jorawo kaibasa bisiwo khutung distribution khaijaka. Tabuk sak joratui to chini yang phamani wan obisiwo no puila tini bakai ko tai bo obisi ni chairman no kachai to mani bai tai koita bisiwo abang tak borikut man suya ko karonang junalni sabjunalori hograka o sabjunali andar taw boro bagai yang chai to bitong ang khogonanai bai khogo tebo khorman Saringge tineo distribution khaimani jagao sab khaiman jak phaika. Ini o jagawo chini YTF ni an logi tongo YTF central secretary ta engineer tai chini jaga ni mongol de borma guri mo thani tongo jagawo district vice president Surupani Koloi tai block ni secretary tongo chini bobita tai o jaga ni member chairman Ratna Koloi tongo tai orang member rok jotun bayang kan bar jotun tongo tai norok wahai na tini news tunan ni norok bhajar norok logi rijak norok no hambai Sir.